بدل ولا ينال فضل العلم وبالجملة قبل ولا ينال فضل العلم. اوكي طيب ولا ينال فضل العلم. رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص والصدق الله وذكره بالله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله. تمنى أن ذكر أحكام الله من ذكر الله، وحذرنا من الغفلة عن الله بالاشتغال بقيل وقال وكثرة السؤال والمراء والجدال، فإن ذلك إلى الغفلة ثم إلى القسوة ثم موت القلب وشتات البال المؤدي إلى الضلال والقبال، ومن القلب المؤدي إلى التفريط في صالح الأعمال من الفرائض المؤقتة والنوافل المؤكدة وما ذكر معها بالتضييع والإهمال، فإن ذلك يؤدي إلى الدين وعصيان لرب العالمين. وأي خير في علم يؤدي إلى ويدخل في حيز العصيان، فإن من أخل بنوافله المؤكدة دخل عليه النقص فرائضه الواجبة. ومن لا ورد له من الواردات النبوية وحزوب المشايخ الصوفية فلا وارد له. ومن أعرض عن الله وحزوب القرآن ونسي الله أنساه نفسه وجعل قرينه الشيطان وحشر يوم القيامة أعمى وعاش وحيران. وحزب القرآن من الواجبات حق كل قارئ مراعاة حفظه، فإنه سريع الانفلات، ونسية سورة بل آية منه من أعظم السيئات، وهو ديوان الدين وأصل كل نور وهدى وعلم وبيان. فلا يغتر من سمع ما ورد في فضل العلم فاجتهد فيه وأهمل هذه المهمات والأعمال التي بها كرام القلب وحفظ الإيمان. وأما من في فهمه بلادة فليصرف بقية زمانه إلى الإبادة أو غيرها مما فيه ثواب من نفع المسلمين وخدمة أهل الدين ولو بالاكتساب لما هو واجب أو مندوب من الأسباب. فليغتنم العاقل جوهرة عمره العزيز، فإن الذرة منه رخيصة بألف درة. فمن لم يشغل ساعته بالخير ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه شغلته نفسه بالشر وذهب عمره في البطالة والتواني حتى تهجم عليه المنية وهو في التسويف والأماني. وبالله التوفيق وهو المستعان. بالله التوفيق وهو المستعان. الحمد لله الذي بفضله جمعنا وإياكم في صبيحة هذا اليوم في بيت من بيوته. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita dengan anugerah darinya di salah satu rumah-rumahnya. Muta'arridhina li nafahatih. Kita hadir di sini untuk mencari anugerah dan pahala dari Allah. Wa mutalaqqina li rahmatih. Dan juga untuk mendaraih rahmat dari Allah. Wa talibina li ridwanih. Dan mencari keridhaannya. Waddukhuli fi dairati amanih, dan kita dapat masuk di dalam lingkaran keimanan. Lahul hamdu wal minnah. Untuk Allah Ta'ala segala puji syukur kita. Ja'ala al-ghuduwa wal-rawaha ila al-masjidi mujiban linuzulin ay dhiyafatin fil jannah. Allah Ta'ala jadikan kedatangan dan berpagi-pagi menuju masjid sebagai penyebab mendapatkannya seseorang di surganya Allah hidangan. Bisyahidi qawli nabiyhi sayyidi ahli al-fitnah, sebagaimana disabdakan oleh pemimpin para nabi-nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
العصمة من كل فتنة. yang mana ucapan beliau adalah penyelamat dari segala macam bentuk fitnah. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. Beliau bersabda, barang siapa yang pada pagi hari atau pada petang hari berjalan menuju ke masjid, maka Allah Ta'ala jadikan baginya hidangan besok di surga tiap kali dia pergi ke masjid. فيا من جمعتنا في المسجد اجمع قلوبنا على سر السجود لك. Ya Allah, yang Kau hadirkan kami di dalam masjid, maka padukanlah hati dan sanubari kami untuk mencapai hakikat sujud yang hakiki padamu. وارزقنا صدق الإقبال عليك وكمال القبول منك. Dan anugerahkan kepada kami sir untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dan qabul dari Allah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعلنا خير أمة. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya yang Maha Esa, yang telah menjadikan kita sebaik-baiknya umat. وبسط لنا بساط النعمة. Dan Allah bentangkan kepada kita bentangan nikmatnya. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita, penerang hati kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan dan hamba Allah Ta'ala, الهادي إليه والدال عليه. sang pembawa hidayat menuju kepada Allah, yang menunjukkan kita kepada Allah. أكرم الخلق عليه وأعظمهم منزلة لديه. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yang paling agung derajatnya. ختم به النبيين. Dengan Nabi Muhammad beliau dijadikan penutup sekalian Nabi, وجعله سيد dan المرسلين. dijadikan sebagai penghulu para rasul. وجعلنا حظه من الأمم وجعله بالفضل العظيم حظنا من الأنبياء. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai jatahnya Rasulullah dari sekalian umat, dan Allah Ta'ala dengan anugerahnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai jatahnya kita, nasib kita dari sekalian nabi-nabi dan rasul. قال لنا من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع انصرف إلى بيته بحجة وعمرة تامة. Beliau Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk di musallanya sampai terbit matahari berzikir kepada Allah, kemudian dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat setelah terbit matahari, maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang tersebut pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna dan sempurna. وقال من صلى الصبح في جماعة ظل في ذمة الله حتى يمسي. Dan juga disebutkan dalam hadis, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan, jaminan, asuransinya Allah hingga sore hari. اللهم صل وسلم على هذا العبد المصطفى المختار سيدنا محمد. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu kepada hambamu Nabi besar Muhammad, Nabi pilihan, وعلى آله وأهل بيته الأطهار. serta tercurahkan terhadap keluarganya dan para ahli baitnya yang suci, وأصحابه الصادقين الأخيار. dan para sahabat-sahabatnya yang memiliki kesungguhan, manusia-manusia terpilih. ولاهم واتبعهم وعلى منهجهم سار. Dan orang-orang yang membela Nabi Muhammad dan juga berjalan mengikuti jejak Nabi Muhammad, وعلى آله وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأنوار والأسرار. dan tercurahkan salawat dan salam tersebut kepada segenap saudara dan leluhur Rasulullah dari kaum nabi-nabi dan para rasul, وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم. serta tercurah atas segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat dan pengikut mereka, وعلى الملائكة المقربين. dan kepada para malaikat-malaikat al-muqarrabin, وعلى جميع عبادك الصالحين. dan terhadap para hamba Allah salihin, وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم dan الراحمين. tercurahkan atas kita bersama mereka di barisan mereka ya Arhamar Rahimin. فقد بين سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه تلميذ الإمام الحداد الذي كان يقول عنه إنه علامة الدنيا ويقول والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن، بين لنا شان هذا الدين وأنه بمجموعه
يتوضح في 4 دوائر. الدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان، والدائرة الثانية دائرة العلم والبيان، والدائرة الثالثة دائرة الإحسان، والدائرة الرابعة دائرة العرفان. Alhamdulillah, kemudian telah disebutkan di dalam kitab ini yang ditulis oleh Imam Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, yang mana beliau adalah murid kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana guru beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menamakan memberikan julukan Allamatud Dunya kepada sang penulis ini. Dan dikatakan, gurunya berkata kepada dia, demi Allah, di masa ini di dalam keilmuan tidak ada orang yang memiliki keilmuan sekali bersahabat Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Dan sesungguhnya beliau menyebutkan di dalam kitab ini perkara-perkara agama itu yang memiliki 4 lingkaran, yang mana lingkaran yang pertama adalah lingkaran Islam dan iman, lingkaran yang kedua adalah lingkaran ilmu dan bayan, lingkaran ketiga adalah lingkaran ihsan, kemudian lingkaran yang keempat yang adalah lingkaran irfan. والمراد بالعرفان المعرفة الخاصة بالرحمن. Dan yang dimaksud dengan irfan adalah ma'rifah, pengenalan yang khusus kepada Allah Ta'ala. وقد شرح لنا معاني الدائرة الأولى وهذا آخر ما ذكر في الدائرة الثانية. Dan telah dijelaskan oleh beliau penjelasan dari lingkaran pertama Islam dan iman, dan yang dibaca barusan adalah penutup daripada bahasan tentang lingkaran yang kedua, ilmu dan bayan. تحدث عن العلم النافع وما يتعلق بالدين منه، وهو 5 أنواع: علم الإسلام الذي هو علم الأحكام، وعلم الإيمان الذي يقال علم العقائد، وعلم الإحسان الذي يقال له التصوف، وعلم الفقه وعلم الكتاب، وعلم السنة، وعلم الآلات التي تعين على فهم الكتاب والسنة. Dan dijelaskan di dalam lingkaran ini oleh beliau tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu-ilmu yang bermanfaat itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ilmu tentang Islam, yakni tentang hukum-hukum Islam yang terkandung di dalam Islam. Dan yang kedua adalah ilmu tentang iman, yakni maknanya tentang akidah di dalam keyakinan kita dalam agama Islam ini. Dan yang ketiga adalah tentang ihsan atau dikenal ilmu tasawuf. Yang keempat adalah tentang Alkitab dan tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang kelima adalah alat untuk mendekatkan kita kepada pemahaman dalam menyelami itu semua. وذكر أن من كان له فهم وقاد ينبغي أن يتسع في هذه العلوم. Dan disebutkan oleh beliau, barang siapa yang memiliki kecerdasan yang kuat, maka silahkan diperkenankan dan dianjurkan oleh beliau untuk mengambil ilmu ini dengan sebenar-benarnya, secara luas. بشرط الإخلاص في طلبها لوجه الله الكريم. Namun dengan syarat keikhlasan, dia menuntut ilmu itu semata-mata untuk mencari ridha-Nya Allah. مزجها بذكر الرحمن تبارك وتعالى فيذكر الرحمن بها ويذكر الرحمن فيها. Dan juga dicampur ilmu tersebut dengan adonan zikir kepada Allah Ta'ala, hingga dia berzikir kepada Rahman, dan Rahman membanggakan dan menyebut orang tersebut. وعنايته بالعمل بمقتضاها. Dan juga hendaknya dia perhatian tentang perkara mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. وبذلك قال لنا فيما قرئ الآن ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص فيه. Karenanya itu barusan dibacakan, kemuliaan ilmu, fadilah ilmu tidak diraih kecuali dengan ikhlas di dalam mencarinya. والإخلاص متأكد خصوصا في علوم الدين. Dan ikhlas itu adalah sesuatu yang pasti, yang absolut, terutama di dalam perkara ilmu agama. وأما علوم الدنيا فمن أخلص فيها وسخرها لخدمة الدين فهو بها يقرب من الله تعالى وينال الثواب، ومن قصد بها تحصيل شيء من الأغراض والمتاع الفاني فلا إثم عليه ما دام يحصل ذلك بطريق حلال.
Adapun ilmu dunia, maka barang siapa yang mencarinya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, maka dia pun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang mencarinya dengan tujuan hal-hal duniawi, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung dosa. أما علوم الدين فيجب تنزيه القصد فيها. Namun ilmu agama harus murni diperuntukkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridhonya Allah saja. فلا يقصد بها جاها ولا سمعة ولا ظهورا بين الناس. Enggak boleh dicampur untuk mencari kedudukan atau harta atau popularitas di kalangan manusia. ولا تحصيل الأموال ولا الوصول إلى الإمارات. Atau dengan tujuan mencari ilmu agama untuk mendapatkan harta yang banyak atau mendapatkan kekuasaan. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانحراف في المقاصد عند أخذ علوم الشريعة. Nabi Muhammad telah memberikan peringatan jangan sampai menyeleweng, menyimpang di dalam maksud dan tujuan dan keikhlasannya ketika mencari ilmu syariat. وجاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الحسني لا تطلب العلم لتماروا به السفهاء ولا لتنافسوا به العلماء ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فالنار النار. Beliau mengatakan jangan mencari ilmu dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang bodoh ataupun juga untuk bersaing kepada para ulama, dan barang siapa yang mencari ataupun juga untuk mencari popularitas di kalangan manusia, barang siapa yang melakukan hal yang demikian dengan ilmunya, maka baginya neraka, neraka dan neraka. وقال في الحديث الصحيح الآخر من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang mencari ilmu agama yang seharusnya dicari karena Allah Ta'ala, tetapi dia mencarinya semata-mata untuk meraih keuntungan duniawi saja, maka orang yang semacam ini tidak akan mencium aromanya surga. فأول ما يلزم فيه الإخلاص لوجه الله. Maka yang paling pertama di dalam menuntut ilmu yang terpenting adalah ikhlas semata-mata karena Allah. قال والصدق به مع الله. Dan kesungguhan bersama Allah Ta'ala, kepada Allah. والصدق إتمامه وإحسانه واستنفاذ الوسع في إقامته على الوجه الأمثل. Dan makna kesungguhan adalah menyempurnakan di dalam pencarian ilmu tersebut dan melaksanakannya dengan metode, dengan cara sebaik-baiknya, dengan semangat yang tinggi. فالمخلص لا رياء له والصادق لا عجب له. Sesungguhnya orang yang ikhlas maka akan ternafikan darinya itu segala bentuk riya, tapi orang yang memiliki sidik maka akan ternafikan darinya itu adalah ujub, akan ternafikan darinya segala bentuk ujub, takjub kepada amalan dan perbuatan dan keilmuannya sendiri. والرياء أخفى في الأمة من دبيب النمل. Dan sesungguhnya riya lebih sulit untuk terdeteksi di kalangan umat ini daripada langkah kaki seekor semut. والعجب أخفى من الرياء. Dan sifat ujub lebih halus lagi, lebih sulit terdeteksi daripada sifat riya. والوصف الثالث أن يمزج العلم بالذكر. قال وذكره بالله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله. Dan sifat yang ketiga adalah memadukan ilmu tersebut dengan zikir. Dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذا أحب العارفون عندما يذكرون شيئا من مسائل العلم أن يستشهدوا بالقرآن وبالسنة وأن يخلطوا علمهم بذكر الله وذكر الآخرة. Karenanya itu banyak di antara para ulama-ulama ketika mereka menyebutkan sebuah permasalahan di dalam keilmuan, mereka gemar mengambil dalil dari Al-Quran, dari firman Allah, apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang ilmu tersebut, dan juga dari hadisnya Rasulullah SAW, hingga semakin berkah dan berpadu ilmu dengan zikir. وكان من تربية السلف الصالح أنهم إذا أقرأوا الطالب والمريد في شيء من أحكام الفقه جعلوا معه شيئا
من أحكام الإحسان الذي هو التصوف. Dan juga kebiasaan para salafus saleh bahwasanya ketika mereka mengajarkan keilmuan tentang fikih kepada penuntut ilmu, maka dijadikan berdampingan dengan permasalahan fikih itu permasalahan yang berkaitan tentang tasawuf atau ihsan bersamanya. وإذا خلص العلم من هذه العوارض فهو من أفضل العبادات وأقربها إلى الرب. Apabila ilmu selamat daripada jebakan-jebakan yang berbahaya ini dan perangkap-perangkapnya, maka ilmu tersebut akan demikian bermanfaat, akan demikian berkah dan bercahaya. وأن تحول إلى قيل وقال وكثرة جدال وحسد وتطاول على الآخرين ورغبة في الدنيا وما إلى ذلك فهو إلى الجهل أقرب، وهو من أسباب الوصول إلى العذاب في الآخرة. Dan ketika ilmu tersebut berubah menjadi sekedar celotehan, menjadi sekedar perdebatan, ataupun juga alat untuk mencaci maki dan mencemooh orang lain, atau untuk mencari keuntungan duniawi, maka itu bukan ilmu, lebih dekat kepada kebodohan dan berujung dengan azab dan siksa.